Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Kamis 14 Oktober 2021 bertepatan dengan hari ke-7 dari Rabiul Awal 1443 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Lughatil Arabiyah dalam program I'dad Al-Lughawi, yang mana dari program I'dad Al-Lughawi kita masuk kepada Al-Muhadatsah bi Lughatil Arabiyah, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang ke-37. Dan di sesi yang ke-37, muhadatsah kita masuk kepada perkara as-sunnah hujjatun ba'dal Qur'an. Bahwa sunnah-sunnah Nabi itu adalah hujjah setelah dari Al-Qur'an. Maka sebelum kita masuk kepada al-hiwar, dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. Sari. Yadkhulu talibul ilmi ilal maktabah. Seorang santri memasuki toko buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka al-yawm? Apa kabarmu hari ini? Hal ladaika dafatira wal aqlam? Apakah kamu mempunyai buku-buku tulis dan pena? Na'am mawjudah. Iftar ma turid. Ya, ada. Pilihlah yang kamu mau. Tafadhal ya akhi. Kulluha bisalasina alfan. Silakan. Semuanya 30.000. Afan, aina tadrus? Maaf, di mana kamu belajar? Adrusu ilmuddin di Ma'had Imam Muqbil Al-Wali. Saya belajar ilmu agama di Ma'had Imam Muqbil Al-Wali. Hadza azim. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan untuk menuju surga. Kama bisa Al-Quran, berapa banyak kamu menghafal Al-Quran? Hafidzul Quran kullahu. Saya menghafal Al-Quran seluruhnya. Masya Allah, hani'anakum, Masya Allah, selamat bagimu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya kalian adalah mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Akhrajahu Bukhari an Utsman ibn Affan. Dikeluarkan Imam Bukhari dari Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Turun biliqa'i, senang berkenalan dengan Anda. Yadkhulu talibul ilmi ila maktabatin. Seorang santri masuk ke toko buku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka al-yawm? Apa kabarmu hari ini? Hal ladaika dafatiru wal aqlam? Apakah kamu memiliki buku-buku tulis dan pena? Naam, mawjudah ma turid. Ya, ada. Pilihlah yang kamu inginkan. Tafadhal ya akhi, kullaha bisalatina alfan. Ambillah semuanya 30.000. Afwan, aina tadrusu? Maaf, di mana kamu belajar? Adrusu ilmuddin di Ma'had Imam Muqbil Al-Wali. Saya belajar di ilmu agama di Ma'had Imam Muqbil Al-Wali. Hada azim.
كما قال تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا والتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan untuk jalan menuju surga. Kama kita Al-Quran, berapa Al-Quran yang kami hafal? Habis Al-Quran kulahu, saya menghafal seluruh Al-Quran. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang sebaik-baiknya kalian adalah belajar Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Akhrajahu Al-Bukhari an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sururun yang yaqa'i, senang berkenalan dengan Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah ta'ala, yadkhulu talibul ilmi ila al-maktabah. Seseorang pelajar memasuki toko buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka al-yawm? Apa kabarmu hari ini? Hal ladaika al-dafatiru wal aqlam? Apakah Anda memiliki buku-buku tulis dan pena? Naam, ikhtar ma turid. Iya, pilih yang Anda inginkan. Tafadhal kulluha bi 30,000 rupiah. Silakan seluruhnya. 30,000. Silakan seluruhnya 30,000. Qad aina tadrusu? Maaf, di mana Anda belajar? Adrusu di Ma'had Muqbil Al-Badri. Saya belajar di Ma'had Muqbil Al-Badri. Qala hadza 'azim. Ini sangat bagus. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan untuk menuju surga. Kaum hafidhan min Al-Quran, berapa banyak Anda hafal dari Al-Quran? Hafidhul Quran dulu. Saya hafal Al-Quran seluruhnya. Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Akhrajahu Al-Bukhari an Utsman bin Affan. Dikeluarkan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkan orang-orang lain. Dikeluarkan Imam Bukhari dari Utsman bin Affan. Sururun bil liqa'i, senang bertemu dengan Anda. Yadkhulu talibu ila al-maktabah. Seseorang santri memasuki toko buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka al-yawm? Apa kabarmu hari ini? Hal ladaika dafatir wal aqlam? Apakah Anda mempunyai buku-buku tulis dan pena? Na'am mawjudah. Ikhtar ma turid. Iya, ada. Silakan pilih yang engkau mau. Tafadhalu ya akhi. Kulluha bi-30,000. Silakan semuanya 30,000 rupiah. Apa nanya terus? Maaf, di mana Anda belajar? Adrusu Ahmaddin di Ma'had Muqbil Al-Wada'i. Saya belajar ilmu agama di Masjid Imam Muqbil Al-Wada'i. Hadza 'azim. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah.
Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya untuk menuju surga. Kam hadits min Al-Quran, berapa banyak Al-Quran yang telah dihafal? Hafidhul Quran kullahu, saya menghafal Al-Quran seluruhnya. Masya Allah, hani'an lakum, Masya Allah, selamat bagimu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama Quran wa 'allama. Rawahu Al-Bukhari, Al-Utsman radhiyallahu anhu. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sebaik-baiknya kalian yang mempelajari Al-Quran mengajarkan kepada orang lain, sururun bil qa'i, senang berkenalan dengan Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala Irkhalatalan ala maktabah seorang memasuki toko buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka al-yawm? Apa kabarmu hari ini? Alhamdulillah. Apakah Anda mempunyai buku-buku dan pena? Naam, maujudah. Takhtar ma turid. Iya, ada. Pilih yang Anda mau. Mari. Jiblan al-aso, yastahiq al-aso. Al-an nadkhul ila al-hiwar al-jadid. Bismillah. Nadrusu ilmal hadithi fi masjidi imamil wadi'i ba'dal asri, ba'da salatil asri. Qala al-mudarris hadithun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hujjatun ba'dal Qur'an. Kama qala ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa an Abdullah bin Amr qala kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam uridu hifdhahu fanahatni Quraisy. Wa qalu ataktubu kulla syai'in sami'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam basyarun yatakallamu fil ghadabi war ridha. Fa amsaktu 'anil kitab fadzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa auma'a bi asbu'ihi ila fihi. Faqala uktub fawalladhi nafsi biyadihi ma yakhruju minhu illa haqqun.
Akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu Syekhuna Muqbilul Wadi'i rahimahullah. Hal hafidtumul haditha an-nabawiyah? Taba'an ya ustadi. Ma hafidtum minal hadith an-nabawiyah? Hafidtu al-ahaditha fi kitabil i'tisam min sahih al-Bukhari. Wal ahadithu fi umdatil ahkam wa fil arba'in an-nawawiyah. Hada ra'i' istamiru fil hifd. Jazakallahu khairan ya ustadi. Idan naqra marratan ukhra. Nadrusu ilmal hadithi fi masjidi imamil wadi'i ba'da salatil asr. Qala al-mudarrisu hadithun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hujjatun ba'dal Qur'an. Kama qala ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa an Abdullah ibn Umar wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As qala kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam aradu hifdhahu fanahatni Quraisy. Wa qalu ataktubu kulla syai'in tasma'uhu wa Rasulullah basharun yatakallamu fil ghadabi war ridha. Fa amsaktu 'anil kitab fadzakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa'auma'a bi asbu'ihi ila fihi faqal uktub fawalladhi nafsi biyadihi ma yakhruju minhu illa haqqun. Akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu Syekhuna Muqbilul Wadi'i rahimahullah. Hal hafidtumul hadithan nabawiyah? Taba'an ya ustadi. Ma hafidtum minal hadith an-nabawiyah? Hafidtul haditha fi kitabil i'tisam min sahih al-Bukhari wal ahadithu fi umdatil ahkam wa fil arba'in an-nawawiyah. Hada ra'i' istamiru fil hifd. Jazakallahu khairan ya ustadi. Hafidtum maula? Araftum al-makna? Nutarjim lakum. Nadrusu ilmal hadithi fi masjidi imami al-wadi'i ba'da salatil asr. Kami belajar ilmu hadis fi Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i ba'da salatil asr. Qala al-mudarris hadithun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hujjatun ba'dal Qur'an. The hadith of the Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam is hujjah after the Quran.
Kama qala ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah yang diucapkannya itu kecuali Al-Quran dan Sunnah menurut keinginan hawa nafsunya. Tidak lain, Al-Quran dan Sunnah adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Mana suara kalian? Iqra'u. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah yang diucapkan Al-Quran dan Sunnah menurut keinginan hawa nafsunya. Tidak lain Al-Quran dan Sunnah adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Neither does he speak of his own will, and what is uttered of desire. It is nothing but a revelation that is revealed. Wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As qala kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam uridu hifdahu fanahatni Quraisy. Dari Abdullah ibn Amr ibn al-As, dahulu aku menulis semua yang aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karena aku ingin menghafalnya. Kemudian orang-orang Quraisy melarangku. Wa qalu ataktubu kulla syai'in tasma'uhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basyarun yatakallamu fil ghadabi war ridha. Kelompok Quraisy mereka berkata, engkau menulis semua yang kau dengar dari Nabi, dan Nabi itu adalah seorang manusia juga, kadang berbicara dengan marah dan kadang berbicara dalam keadaan senang. Fa'amsaktu 'anil kitab fadakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mulai dari sejak itu aku pun tidak menulis hadis lagi sampai aku bertemu dengan Rasulullah dan mengadukan masalah ini kepadanya. Fa'auma'a bi asbu'ihi ila fihi faqal uktub fawalladhi nafsi biyadih ma yakhruju minhu illa haqqun. Maka berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sambil menunjukkan jarinya ke mulutnya, tulislah semuanya dari hadis. Demi yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu Syekhuna Muqbilul Wadi'i rahimahullah. Diriwayatkan Abu Dawud dan Ahmad, disahihkan Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. It was narrated that Abu Dawud and Ahmad were authenticated by our Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah.
Hal hafidtum al-haditha an-nabawiyah? Apakah kalian menghafal hadis-hadis Nabi? Have you memorized the hadith of the Prophet? Tabaan ya Ustad, tentu Ustadku, of course my teacher. Ma hafidtum minal hadith an-nabawiyah? Apa yang kamu hafal dari hadis Nabi? What have you memorized from the hadith of the Prophet? Hafidtul ahaditha fi kitabil i'tisam min sahih al-Bukhari. Aku menghafal hadis-hadis di kitab al-i'tisam dari sahih al-Bukhari. Wal ahaditsu fi umdatil ahkam wa fil arba'in an-nabawiyah. Dan aku menghafal hadis-hadis di umdatil ahkam dan di arba'in an-nabawiyah. An-nawawiyah. I memorized hadith in the book of al-i'tisam from sahih al-Bukhari. And the hadith in Umdatil Ahkam and the all in and Al-Nawawi 40. Hada ra'i' istamiru fil hifz. That's cool, keep on memorizing. Inilah perkara yang sangat baik, teruskan menghafal. Jazakallahu khair ya ustadi. Yalah tafadhalu al-hiwar. Tal alladhi ma yahfatal. Kulukum. Seri. ندرس علم الحديث في مسجد Imam al-Wadi'i بعد صلاة العصر. We are studying the hadith knowledge at the masjid of Imam Muqbil al-Wadi'i after Asr prayer. قال المدرس حديث النبي صلى الله عليه وسلم حجة بعد القرآن. The hadith of the Prophet صلى الله عليه وسلم is hujjah after the Quran. كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعن عبد الله بن عمر قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه فنهتني قريش وقالوا أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومع بأصبعه إلى فيه فقال اكتب هو الذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. أخرجه أبو داود وصححه شيخنا مقبل الوادعي رحمه الله. It was narrated that Abu Dawud and Ahmad were authenticated by our Sheikh Muqbil al-Wadi'i rahimahullah. Have you memorized the hadith of the Prophet? طبعا يا أستاذي. ما حفظتم من الحديث النبوية? What have you memorized from the hadith of the Prophet? حفظت الأحاديث في كتاب الاعتصام من صحيح البخاري. I memorized hadith in the book of الاعتصام from صحيح البخاري. والأحاديث في عمدة الأحكام وفي الأربعين النووية. And the hadith in عمدة الأحكام and النووي 40. هذا رائع. استمروا في الحفظ. That's cool. Keep on memorizing. جزاك الله خيرا يا أستاذي.
ندرس علم الحديث في مسجد إمام الوادعين بعد صلاة العصر. قال المدرس: حديث النبوي صلى الله عليه وسلم حجة بعد القرآن. The hadith of the Prophet صلى الله عليه وسلم is hujjah after the Quran. كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. The does speak of his own will, and will is authoritative of desire, is nothing but a revelation that is revealed. وعن عبد الله بن عمر قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه فنهتني قريش وقال: أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشرا تكلموا بالغضب والرضا. أمسكت الكتاب وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو معه بأصبعه إلى فيه وقال: اكتب والذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق. أخرجه أبو داود وصححه شيخنا مقبل الوداعي. It was narrated by Abu Dawud and Ahmad and authenticated by our Shaykh Muqbil al-Wada'i rahimahullah. هل حفظتم الحديث النبوية? Have you memorized the hadith of the Prophet? Tabaan ya Ustazi, of course my teacher. ما حفظتم من الحديث النبوية? What you have memorized from the hadith of the Prophet? حفظت الأحاديث في كتاب الاعتصام من صحيح البخاري. I memorized hadith in the book of اعتصام from Sahih Bukhari. والأحاديث في أمة الأحكام وفي الأربعين النووية. And the hadith in أمة الأحكام and Anawi 40. هذا رائع. استمروا في الحفظ. That's good. Keep on memorizing. احفظوا هذا أولا buat إنجليزي طويل صح؟ أحسن هكذا. يلا سريع. الأولاد اقرأوا. احفظوا اقرأوا. أدرسوا علم الحديث في مسجد إمام مقبل الوادعي بعد صلاة العصر. قال المدرس: حديث النبي صلى الله عليه وسلم حجة على القرآن. The hadith of the Prophet صلى الله عليه وسلم is hujjah after the Quran. كما قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Neither does he speak of his. عن عبد الله بن عمر قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا. فأمسكت عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ بأصبعه إلى فيه فقال: اكتب والذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. أخرجه أبو داود وصححه شيخنا مقبل الوادعي رحمه الله. It was narrated that Abu Dawud and Ahmad were authenticated by our Shaykh Muqbil al-Wadi'i rahimahullah. Hal hafiztumul hadits an-nabawiyah? Apakah kalian menghafal hadis dari Nabi? Taba'ana Ustadi, of course my teacher. Ma hafiztum minal hadits an-nabawiyah? Apa yang kamu hafal dari hadis Nabi? Hadul hadits fi kitab al-I'tisam min Sahih al-Bukhari. I memorized hadith in the book of al-I'tisam from Sahih al-Bukhari. Wal hadits fi Umdatul Ahkam wa fil Arba'in an-Nawawiyah. And the hadith in Umdatul Ahkam and An-Nawawi 40. Hadza ra'i, istamiru fil hifz. Perkara yang sangat baik, teruskan menghafal. Jazakallahu khairan ya Ustadi.
ندرس علم الحديث في مسجد إمام الوادعي بعد صلاة العصر. Kami belajar ilmu hadis di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i setelah salat asar. Qala mudarris hadithun Nabi sallallahu alaihi wasallam hujjatun ba'da al-Qur'an. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hujjah setelah Al-Qur'an. Kama qala ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Quran dan Sunnah menurut keinginan hawa nafsunya, dan tidak lain Al-Quran dan Sunnah adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. An Abdullah bin Amr qala kuntu aktubu kulla syai'in asma'uhu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridu hifdha fahatni Quraisy wa qalu ataktubu kulla syai'in tasma'uhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basharun yatakallam bil ghadabi wa ridha. Fa'amsaktu 'anil kitab fadzakartu dzalika li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'awma bi asbu'ihi ila fi faqala uktub fawalladhi nafsi biyadihi ma yakhruju minhu illa haq. Akhrajahu Abu Daud wa sahaha Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Diriwayatkan Abu Daud dan Ahmad, disahihkan Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Al-Hafidhum al-Hadis an-Nabawiyah fi umari hadis afdal perempuan. Tabaan ya Ustazi, tentu saja wahai Ustazku. Al-Hafidhum al-Hadis an-Nabawiyah fi umari from the hadis afdal perempuan. Hafidhu al-hadith fi kitab al-i'tisam min sahih al-Bukhari wal ahadith fi umdatil ahkam wa fi al-ba'in an-nawawiyah. Aku hafal hadis dari kitab i'tisam dari sahih al-Bukhari dan kitab umdatil ahkam dan arba'in an-nawawiyah. Hada ra'i' istamirru fil hifdz. That's good. Keep on rising. Jazakallahu khairan ya Ustazi. Alhamdulillah. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira. Waladhi qad qara'a labudda an yahfadha fi darsin lahiq. Barakallahu fikum.